enti sa wo sunda na aboa bi atafere wase a ana aboa bi no abeda ana sabe aboa bi afiri wase apia ne mini no enye baako aboa no wa abeda sabe ne mini ne nko oba obetafere wase ne mini ne nko eya aboa tai firi wase pie ewo daye mu ne mini ne nko we oba tie asem we na hyane nso na emponye manko a etoda san to mema eyo bi call phone call bi onemi edi hu nkomo na enne me pesa wo nso a wo hwe me hunya so mfaso oye call papa prani na me se an ne nkomo nyina ne se obaso dae bia na aboa na da sabi na yedi hu nkomo wie na de kyerɛkyerɛ nneɛma wonye no eka me se ada na me kan kyerɛ wo nso a wo hwe me na wo nso hunya so mfaso bi oba bia obeso dae na aboa sabi aboa na wo da na ma 1 na 2 aboa bi tafere wase na ma 3 na aboa bi afiri wase epie hyane nso ede nsam bi na enam ede problems bi na enam mamaka aboa ho nsam kyerɛ kakra aboa ani nnua ne hina ya symbol ema ade bi ebusua hodo a wo wiase hina wo akraboa obu hina ya aboa o symbol eya aboa enipa hodo a wo wiase hina so symbol eye the same emoyai enti wa wo hwame no wo akraboa bi a wo kra na ye de wo no e wo na boa wo represent for tell here pawo the same thing in nnua ama we mfisa bible kan sem bi se enipa a otene ne nkwan na ba te se nnua de ye de idua nso agina ho ema enipa sabre fine yanko aboa de no so mfisa ono wa asam na meka eti wo wiase na wo yo ba na wada na obeso dae wo tai so anasa waso no ba kompe wan pe ho asam emua mama na unkasa 10 minutes yayi na fatu utrim na sabi udi bi abon ho bra na wo ma ametoa so because empempi no de minim ni se ade bi a wo maame bia so no etoda ne baba ebetoa so the same thing enti sa wo sundaye wo ye maame na obi ne wo da ye bi sa wo mama no wo mtai wo so tai hu sa de no enti aboa bi tafre wase no e wo meaning ya de wase sabio mediki a kira o man kasa mo province center mediki a kira o boa esom ene sunsuma ekutem what you say fine enti sa wo sunda na aboa bi atafre wase a ana aboa bi no abeda ana sabe aboa bi afiri wase apia ne mini no enye baako aboa no wa abeda sabe ne mini ne nko oba obetafre wase ne mini ne nko eya aboa tai firi wase pie ewo daye mu ne mini ne nko emu ne ya wa hena wo eya eto ya wa fa ne se eye normal wa fa ne se eye normal enkrofo sunda ya di pada no mo da na bia sunsum hudu bi no mo da o mu hu wo mo wo de wo sunda ya aboa na no obeda wa fa no tra wo nka ho hwe wo mpa ho hwe wo nsusu nkyere obi ana wo tiwi ase nipa bi a wo sa problem no mu me won nuoma bi a me de be kyerɛw ama waye ne briti a wo bi uhu sa de biem nipa bi a obesunda ye na sabi aboa no wuhia wo empa so ana ya wo fra me nso aka aboa koro sometimes obi ohu aboa no rare sometimes ohu aboa no rare eya wo sunsum ankasa etewu mu no ohu oni aboa no pre but ontumi efisa so otumifo otumi wa owro wo kawa efa wo metire so otumifo otumi wa owro wo kawa fa wo metire metam ka asem bi se ni
wabie ni wiase a wasaya a wosɛ kwa wabɔ asesa wabɔ bra wo hunu ho ano a ɛyɛ kwa bibie nkutem ensa maka emu ni awo he na ɛyɛ to emu ni awo he na ɛyɛ to wahu bi pɛn emfie bi etwa mu na wuhu ye wahu bi emu ana wo sai wo nso nipa bi o wa asabi oba ono wo madabata wo so daye na particular abo bi pam waso sai daye no so many years wo wa sa abo na pam de bia anajo be pam ebi so ane de wo mu afi no obe pam no baako mama dagere na memra na mema kire oni hina mu makansam enan na abom dia edikan mese sabe dia abo bi ne da dia toso mienu mese sabe dia abo bi tafre nase dia toso miensa sabe dia ya abo bi free nase pie e wodaye mu e na afi dia etoso enan dia ya abo bi pam no me be yini hina mako na ma kire ama Rivers TV ahwefo eye bi ahwe na omde abo mo ho bra efisa Rivers TV de sunsum nsamoa na ya kanti eya mesrawo sa wo hwe na asam no woni gi ho a na wo nso wase wo de ama wonua nso eye bi ahwe na de anka wo pasa me de ka ho ya sabi arefrenti manfa nka ho ana de anka wo pesa wo bisa na esanse eye fon so nti wonya kwan misa na mesrawo na wo de gu comments na ase ya ba kan na ye yiwa no kama efise obi de ene ye de aya mfato a ye kirekire mama wo hwei na wo nso wo de na wo de be ka ho no ya ma obi nso anya so mfaso nti eya taetie mi ewurade yankopɔ nhira ena mi be chia o kaka just 10 minutes we ai na mi be yi asoma me kan no mako na ma kire ni nyina mu akire ho nti eya tae hwe mi ewurade nhira bye bye